Сега първа гилина Ангела, да си говорим по информацията на Ангела. Najprej to počneme s obrkanicą. Sakate to? Da! Dobro, započneme tako što ja snimake brkame, a kovo fatime, to li se priključila na nas, vaši? Da! Može da počneme? Da! Sigurno? Da!
Vleči ušte. Bravo. Stavamo gore race i odime. Gore, dolu. Gore, dolu. Gore, dolu. Bravo. Gore, dolu. Gore, dolu. Spušti race. Odime po strani. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bravo. Odime svega gore, dole. Gore, dole. Ne svitkajte kolena. Gore, dole. Gore, dole. Bravo. Gore, dole. Sedni dole. Raširi nose. Raširi nose site. Bravo. Odime svjašno napred koliko možemo. Toliko li možemo? Da? Ušte, ajde, ušte. Bravo. Vitkame jedna noga nazad, stavame. Ajde, side. Nazad na drugom stranu. Čekaj, da ti pomognem. Tako. Ispravljamo vrta, ova, svika. Tako. Bravo. Ajde, Matija. Jednate, navr stopalото, jednate, navr. Odime tuka, vlečeme napred. Koliko možeme? Do tuka možeš, baka? Bravo, ajde side tako. Vleči. Bravo, ajde druga noga isto. Vleči koliko možeš. Odi napred Sofija ovo. Toliko samo? Kako toliko? Ajde rašimo noze. Odime na jedna strana. Vraćamo koju še to odime na druga strana. Ajde. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bravo. Pojedi nosete. Odmah teško malo. Napravi prostor, pazite da je budeš da duše namamu. Da duše namamu. Odime. Gore raz. Patiš. 1, 2. Ajde, možeš samo stomak stegni, kako ne možeš. Ili treba tu da treniraš, šta ne? Vidiš da kad znaš? 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, se morate? Ajde, ušte malo. Vidite gore? Odime, patimo jedna noga, stojaško pretegnime na kraj nas.
trčanje preko jašica. Može? Vati se. Ajde. Vame, obleka, Luka, obleka, Maja, tamo. Evgenija, ovdje, Boga, ovdje, Niko, tamo. Enuće, Luka, Luka, možeš? Luka, Igor je tamo. Mateja, ovdje, Leona, ovdje, Ilica, tamo. Staške, Luka, Ina, ovdje, Sofke, tamo. Anče, vamo, Iliće, Luka, Mare, tamo. Njega, tamo, Leona, vamo, Vukće, Enuće, tamo. Evo, profesori su skoro gotovi, namestija se što treba i сега ќе ви дадат задача. Ajmo, slušaj i poslušaj. Da. Super. Додека да покажеш ке сака да видите да е одесна. Имаме три начина на пране, трябва да се да сгазнеме юже, почуваме от тука. Тук одиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, правиме крупче и се вращаме назад. Ясно? Да. Да, добро. Тук имаме крупчиня, от тук почнуваме в знак старт. Одиме по крупче, да не го сгазнеме южето, въртиме крупче и се вращаме назад. И третиот начин, от тук планяме, одиме вака, правиме крупче и се вращаме назад. Важи? Ясно? Да. Спремни? Да. Да? Браво. Сега
Даме, вашата група ќе дојде овде кај Григори. Тука, вашата таму, а Григори веќе тука. Ајде да ме дојде на напред. Уголова на напред. Тука вие преместите се паралелно. Ајде вие сега, Григори там. Повели Мари, кажи. Или беше тоа? Тоа е за да кажеш, кажеш. Сега, што станеш да кажеш слободно? Нема ништо повече, нема не. Ајде, кеја, треба после да кажеш нема. Кога ќе го правиме ова да сме високо колено, маши? И паста да не ги путнете женецата. Може. Браво, Григори, браво. Треба се избава одлично. Браво, Евгенија. Одлично. Сега тук е прецизно да има висок тркачки чекор, така? Да, слободно е, слободно. Чекај знак. На напред имате повеќе заедно.
nazad, slušaj dobro. Ina, ne samo možda. A možeš koja je ona? Neka odi koja je ona, je gotovo. Bemol, znači nazad, zelo treba staviti od krivi do šesta, imate povijek staviti. Treba da skokneš i nastavno, i nastavno. Preskoknulaš i ovdje, dojdi do dušici i pak nazad da lete se. Dogovoreno? Oni skriče. Bravo, Andrija! Odlično. Tako je, drugaci na mili moji. Bravo sve. Dječi ste isto. Makamo. Maka. Milica, bravo, odlično.